बताया ये किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। मैंने अभी आपने मुझे जियो की खबर दिखाई है, मैंने मरियम नवाज़ पे दावेदारी की है, कल यही बयान दिया है, तहरीरी बयान मेरे जेब में है और वो मैं मुनासिब वक्त पे ट्विटर पे शेयर करूँगा। आज दोबारा कहता हूँ, जियो की ये खबर गलत है कि मैंने कोई मरियम नवाज़ पे दावेदारी नहीं की है। झूठ बोला है इन्होंने, कहाँ से इन्होंने ये अख़ज़ किया, मैंने ये बयान कहाँ दिया है। इस तरह की रिपोर्टिंग जो है सहाफ़त के लिए ज़हर कातिल है। जियो को शर्म आनी चाहिए कि अपने तई झूठ बोल रहे हैं। अगर इन्होंने ये ऐसा बयान दिए हैं और मैं इसको अभी आपने मुझे दिखाया है तो मैं इनको सू करूँगा। आप अभी भी अपने बयान पे कायम हैं? जी, मैं अभी दोबारा बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ कि मेरी मरियम नवाज़ में दावेदारी है, उस पर मैंने FIR की दरख्वास्त दी है, उसके खिलाफ मैंने बयान दिए, उसके खिलाफ मैंने शवाहिद दी है और जियो कह रहे हैं मैंने उसको एग्जोनरेट कर दिया। क्यों एग्जोनरेट करूँ? अच्छा मरवत साहब, आज के केस और कौन से फर्म पर मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त दी थी बताइएगा? क्या कौन से फर्म पर? FIA में दी है। आप लोग कल की खबरें क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये तो कल की खबरें हैं और ये जियो की खबर आपने मुझे दिखाई है, वेब डेस्क पे इन्होंने खबर चलाई है। ये बार बार मेरे हवाले से जियो न्यूज़ झूठी खबरें चला रहा है और मैंने चंद एक खबरें बर्दाश्त की, लेकिन ये जो आज की खबर दी है कि मैंने मरियम नवाज़ पे दावेदारी नहीं की है और यू टर्न लिया है, ऐसी सहाफ़त जो है इन पे शर्म आनी चाहिए। अच्छा मरवत साहब, कल कोर कमेटी इजलास में आपसे मुतालिक खबरें चल रही हैं कि आपने माजरत भी की, कोई मुतनाज़ा? ये खबरें भी जो फैलाने वाले ये भी झूठ है। मैं क्यों माजरत करूं, क्यों मैं माजरत करूं? बल्कि मेरे वहाँ पे हमने डिस्कशन की, थ्रेड बियर डिस्कशन हुई, हमने उन तमाम मामलात का जायज़ा लिया जिस पे खबरें चल रही थी और न मैंने कोई माजरत की। और क्यों माजरत करूं? मैंने कोई झूठ बोला था? ये जो भी खबरें चला रहे हैं कोई सामने आ जाए ना। ये क्या है, सोर्सेज सेड, और सोर्सेज हमेशा इस तरह की खबरें झूठ फैला रहे हैं। मेहरबानी करें, साथियों से मेरी गुजारिश है कि मेरे वाले से अगर कोई खबर हो तो मुझसे आप पूछा करें। मैंने कोर कमेटी में किससे माफ़ी मांगू और किस चीज़ पे माफ़ी मांगू? और ये हम सब दोस्त हैं, इकट्ठे हैं, खान के मिशन के लिए हम मुत्तहिद हैं, हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। बार बार आपको कह रहा हूँ, इख्तलाफ राय होता है फैसलों पे या इश्यूज़ पे, उसको आप लीडरशिप के दरमियान इख्तलाफ न समझे। हमारे यहाँ कलेक्टिव विजडम से फैसले होते हैं। कोई भी इशू आता है उसमें हम डिस्कशन करते हैं, एक मेंबर साहब एक राय रखता है, दूसरा दूसरी राय रखता है। ये उनके दरमियान ज़ाती इख्तलाफात या पार्टी की सतह पे इख्तलाफात नहीं होते हैं, उस इशू स्पेसिफिक पे इख्तलाफात हो सकते हैं। मैंने न कोई माजरत कोर कमेटी की में किसी से मांगी है, न अगर मैं गलती करूँगा तो ज़रूर मांगने में मुझे कोई आर नहीं है। लेकिन ये खुद साख्ता माफियाँ जो मीडिया में प्लांट की जा रही हैं, मेहरबानी करें इससे परहेज। अच्छा मरवत साहब, एक अहम मामला हुआ है, वफाकी हुकूमत ने जो है वो एयर चीफ मार्शल को तोसीह दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुतालिक कोई अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट क्यों नहीं दी अभी? मेरा ख्याल है कि आने वाले 1-1.5 माह में पाकिस्तानी कौम देखेगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिमीन जो हैं उनकी तवसी के हवाले से कानून साजियाँ होंगी, बल्कि आइन साजी होगी। हमारे पास खबरें ये हैं कि PMLN और इनके जो दीगर साथी हैं ये मिल के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं उनकी उम्रों में 2 से 3 साल तक इजाफा करने वाले हैं। तो लिहाजा अगर ऐसा कोई लेजिस्लेशन आती है तो ये आप सबको इल्म होना चाहिए, पाकिस्तान में हर सरकारी मुलाजिम जो कंपटीशन से भर्ती होके आते हैं, सारी ज़िंदगी उनकी सर्विस इनपुट इसी मुलाजिमत में होती है, वो 60 साल पे रिटायर होते हैं। पहली तफरीक आपने 63 साल हाई कोर्ट की जज की कर दी और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल कर दिए। अब आप उसको 68 साल पे ले जा रहे हैं और हाई कोर्ट के जज को आप 65 साल पे ले जा रहे हैं। ये जुल्म होगा इंसाफ के साथ। और ये जो अदलिये में प्रमोशन है, जो हाई कोर्ट में सीनियर बन जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वो तमाम सिलसिला रुक जाएगा। और ये इस वक्त पे अगर कोई इस तरह लेजिस्लेशन लाई जाती है तो कौम जो है इसको शक की नज़र से देखेगी। कौम ये तसव्वुर करेगी कि इसके पीछे सियासी मकासद का पन्हा है। और दुनिया भर में जज साहिबान की उम्रें रिड्यूस करने की कोशिश हो रही है ताकि फ्रेश माइंड आए, वो फैसले करने की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं। आप देखें ना जी, आप ये सिर्फ ये इसके फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होंगे।
تنخواہیں جو ہیں سالانہ بڑھتی ہیں، اور جتنے بھی اگر ایک شخص جو ہیں وہ 20 سال یا 25 سال اور سپریم کورٹ ملا کے 28 سال وہ جج رہ جاتا ہے تو وہ پینشن بھی آپ اندازہ لگا لیں اتنی اسی یہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اب اتنی آپ ایج بڑھا رہے ہیں، پینڈنسی جو ہے آپ کی بڑھ رہی ہے عدالتوں پہ، نظامی انصاف کا سلسلہ جو ہے تما ہوا نظر آ رہا ہے، لوگ جو ہیں اپنے مقدمات جو ہیں وہ اب عدالت میں لا ہی نہیں رہے ہیں سوائے ان فوجداری مقدمات کی جو ریاست درج کر رہی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ ظلم ہوگا نظامی انصاف کے ساتھ اگر اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کی عمر کی بالائی حد جو ہے وہ بڑھا دی گئی۔ ایئر چیف مارشل کی ایکسٹینشن کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ایئر چیف مارشل ہو یا کوئی بھی جرنیل ہو، ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہیں سرونگ کی آپ ایکسٹینشن کیا کریں۔ بھائی جو لوگ انتظار میں ہیں کہ ان کی پروموشن ہوگی، ان کو ذمہ داریاں دی جائیں گی، اور کوئی شخص جو ہے وہ نظام کے لیے انڈسپینسیبل نہیں ہوتا ہے کہ جی وہ نہیں ہوگا تو نظام جو ہے نہیں چلے گا۔ بہت سارے انڈسپینسیبل قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، قبرستان میں جائیں، اپنے وقت کے کرتا درتا ہوا کرتے تھے۔ خدا کے لیے قوم پہ رحم کریں، یہ ریٹائرڈ لوگ ہر جگہ آپ کو ملیں گے۔ پاکستان ریٹائرڈ لوگوں کی جو ہے وہ اب زرخیز سرزمین بنتا جا رہا ہے، ہر ملازمت میں سیکٹری ریٹائر ہوتا ہے دوبارہ ری امپلائی ہوتا ہے۔ ہماری اسمبلی کا سیکٹری جو ہے 11 دفعہ جو ہے اس کا کنٹریکٹ ایکسٹینڈ ہوا ہے، ایک دوسرے ایڈمن پہ سیکٹری بیٹھا ہوا ہے 6 دفعہ وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے۔ یہ کیا نظام آپ چلا رہے ہیں؟ جن کا حق ہے، جنہوں نے پروموٹ ہونا ہے، ان کو جگہ دینا۔ اچھا، خان صاحب نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے تشدد کے بعد پارٹی چھوڑی ہے ان کو واپس لیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے خان صاحب کی رائے یہ رہی ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ پارٹی چھوڑتے وقت کس کا عمل جو تھا وہ کتنا افینسو تھا، اس کے لیے کوئی خان صاحب یارڈ سٹک مقرر کریں گے تو تب دیکھا جائے تو گا۔ کون سے لوگوں نے ابھی تک رابطہ کیا ہے جو چھوڑ چکے ہیں؟ میرا خیال ہے جتنے گئے سب رابطہ کر رہے ہیں۔ کوئی نام بتا سکتے ہیں آپ؟ میں نے کہا سب، تو کیا نام بتاؤں، سب کے بتاؤں؟ جو گئے ہیں سب کی خواہش ہے کہ واپس آ جائیں، دروازے بند ہیں۔ تو خان صاحب نے اعلان کیا تھا، کیا واقعتاً وہ پی ٹی آئی جوائن کریں گے دوبارہ سے اور پی ٹی آئی انہیں قبول کرے گی؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے اندر ورکر کے جذبات یہ ہیں کہ بلا تفریق کسی کو نہ آنے دیں، لیکن خان صاحب اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں پہ ظلم و جبر ہوا ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں گھس کے ٹویٹس کرائی گئی، تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کون، اب مثال کے طور پہ وہ جو فیصل آباد سے تھا فاروق حبیب، اس کی پریس کانفرنس دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ جی یہ حضرت کو زیادہ ہی تپے ہوئے تھے، تو لہذا ایسے لوگوں کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ فواد چودھری کی کوئی گنجائش ہے؟ میرا خیال ہے ان کے لیے بھی کوئی نہیں ہے سر، وہ تو ابھی تک جیلوں میں ہیں، اور جیلوں میں ہیں۔ اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب پارٹی کو چھوڑ رہے تھے۔ 9 مئی کے بعد 25 مئی تک جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کی تدفین کی بنیادی کار جو ہے وہ سر انجام دیا ہے۔ یہ لوگ نہ چھوڑتے پارٹی کو، ڈٹ جاتے، مار کا لیتے، سہ لیتے، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پہ اتنے برے دن نہ آتے۔